हे फ्रेंड्स वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो पुणी आपण मानक पई मु आउ गोटे नुआ मॉक टेस्ट वीडियो नै कि आसीची आज रो वीडियो रे भाई आपण मानक जो रिसेंटली जो खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे आपण को जो होमगार्ड एग्जाम हेइतिला सही तरह क्वेश्चन आपण मानक पई किछि मु उठाई कि नै कि आसीची भाई आउ आज रो वीडियो आपण को जनरल नॉलेज रो रहिबो आउ आज रो वीडियो रे आपण मानक 20 टी क्वेश्चन अछि भाई आउ 20 रू केते स्कोर रखिलो मते कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणाइबो भाई आउ चलंतु भाई डेरी न करी स्टार्ट करबा आज रो वीडियो रे आपण प्रथम क्वेश्चन अछि देखो ओडिशा रे वर्तमान उपमुख्यमंत्री नाम कौन भाई आम ओडिशा वर्तमान उपमुख्यमंत्री नाम कौन भाई यार सठिक आंसर है ऑप्शन ए और बी रे देखंती अछि भाई प्रभाती परिडा ओ कौन कनकवर्धन सिंहदेव तो यार उत्तर हो ऑप्शन डी ए और बी ओडिशा रे वर्तमान दुईटी उपमुख्यमंत्री अछंती गुटे ले प्रभाती परिडा और गुटे ले कनकवर्धन सिंहदेव हैला फ्रेंड्स पुनी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा केउ नदी को बिहार रो दुख को जाए आम बिहार रो दुख केउ नदी को कह जाय भाई ऑप्शन ए रे अछि देखंतु कोसी नदी को आपन को बिहार रो दुख बोली कह जाय थाए हला फ्रेंड्स पुनी नेक्स्ट क्वेश्चन थर मरुभूमि भारत रो केउ राज्य रे अवस्थित जो थर मरुभूमि अछि या आम भारत रो सेटा केउ राज्य रे अवस्थित अछि भाई यार सठिक आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान राज्य रे अवस्थित अछि हमर थर मरुभूमि राजस्थान राज्य रे अवस्थित अछि एला फ्रेंड्स आ हो एही वीडियो रो पीडीएफ जो मन को भी दरकार अछि मो डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम चैनल रो लिंक दे दीची आपण माने टेलीग्राम चैनल को जाई कि जॉइन होई नबो आ एहार पीडीएफ नै जिवो सेतिरे आपण को गोटिए पीडीएफ नाही भाई जेते भी मु 20-25 टी वीडियो अपलोड करि छी शेयर सब मॉक टेस्ट पाई जिवे तो मॉक टेस्ट गुडा को देखिने भी सब अटेंड करि देबो आउ रिवीजन पई भी आपण को सुविधा हेबो भाई काहे कि ना सेतिरे मु आंसर भी ऐड करि देइची तो रिवीजन पई सुविधा हेबो केते वीडियो वाच करिवो भाई जाय कि आपण माने सब देखिनियो पीडीएफ टा हला भाई पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन विश्वर सबुठारु लंबा नदी केउटा आम विश्वर सबुठारु लंबा नदी केउटा भाई यार सठिक आंसर है ऑप्शन बी नील नदी आम विश्वर सबुठारु लंबा नदी हला नील नदी हला फ्रेंड्स पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्षेत्रफल अनुसार भारतर सर्वबृहत राज्यर नाम कौन आमर क्षेत्रफल दृष्टि देखा गले आम भारतर सर्वबृहत राज्य हला राजस्थान क्षेत्रफल अनुसार जदि कहबा राजस्थान हला आम भारतर सर्वबृहत राज्यर नाम हैला फ्रेंड्स आउ क्षेत्रफल दृष्टि सब छोट राज्यर नाम कौन आम भारतर तो यार आंसर है गोवा है आम क्षेत्रफल दृष्टि आड़ू आमर सर्वबृहत छोट राज्य है फ्रेंड्स आउ बड़ राज्य है राजस्थान है क्षेत्रफल अनुसार कहूँ है पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी देख ओडिशा हाईकोर्ट प्रथम मुख्य विचारपति किए थिले आम ओडिशा हाईकोर्ट प्रथम मुख्य विचारपति किए थिले भाई यार सठिक आंसर है ऑप्शन ए वीर किशोर राय ओडिशा हाईकोर्ट प्रथम मुख्य विचारपति थिले हैला पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन केउ शहर को ओडिशा रेशम शहर कह जाय थाए बा सिल्क सिटी जोटा कह हम ओडिशा रेशम शहर कह जाय थाए बा सिल्क सिटी भी आपन को एग्जाम रे देखिबा को पाइबो सिल्क सिटी कह जते आपन को ब्रह्मपुर शहर को हमर ओडिशा रेशम शहर बा सिल्क सिटी कह जाय थाए हैला फ्रेंड्स पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा भारतीय महाकाश संस्थार नाम कौन आम भारतीय महाकाश संस्थार नाम कौन भाई यार सठिक है आंसर है ऑप्शन डी इसरो आईएसआर है यार भारतीय मुख्य संस्था महाकाश संस्थार नाम है फ्रेंड्स इसरो आउ इसरो रो फुल फॉर्म कौन भाई जानी ताहले मते कमेंट करिवो नेक्स्ट क्वेश्चन केते वर्ष रु ऊर्ध्व व्यक्ति भोट दे पारिबे एटा आपन खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे आसीदिला भाई केते वर्ष रु ऊर्ध्व व्यक्ति जणे भोट दे पारिबो एटा जोडे गुटे छुआ भी कहिदो भाई तो यार आंसर हो ऑप्शन डी 18 वर्ष रु ऊर्ध्व व्यक्ति भोट दे पारिबो हैला फ्रेंड्स पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु या ठारो जते क्वेश्चन आनिबी सब आपन को एही खोर्धा एग्जाम रे क्वेश्चन गुडा को सब देखिबा को आसीतिला हैला फ्रेंड्स आ हां मु जो वीडियो गुडा को बनाई छी आ YouTube रे प्लेलिस्ट दे दी छी आपण माने जदी सेही थिरु क्लास करि नबो भाई 20-25 टी वीडियो अछि सेही थिरु छणा अन्य क्वेश्चन आ आसीबो नै भाई मु जदी कहबे हैला मॉडरेट क्वेश्चन आपण को सेही थिरु ही मिलिबो आ इजी तो भाई एते इजी आसीबो कि आपण माने न पढिबे मते सेटा करि परिबे तो सेटा देकी कि लाभ भाई तो हैला फ्रेंड्स तो प्लेलिस्ट को निश्चय विजिट करिवे जदी कहबो जदी मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी हां देखि नबो डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबे हैला फ्रेंड्स चलंतु भाई स्टार्ट करिबा देखो केउ जिला को चिलिका हृदटा लागी रही ना भाई सेटा कौ जिला जोटा कि चिलिका हृद सहित लागी रही ना तो यार आंसर है ऑप्शन बी नयागढ़ आमर चिलिका हृद सहित लागी रही ना है फ्रेंड्स आ पुरी खोर्धा गंजाम एगुड़ा तो सब लगी भाई आपण मैंने जानी पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी देख किए माटी रे मिसी पारे नाही भाई आमर एई चारोटी ऑप्शन मधुर किए माटी रे मिसी पारे नाही
ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚେକ୍ କରିନିଅ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି ବ୍ୟାଟେରୀ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଆପଣଙ୍କ ମାଟିରେ ମିଶିପାରେ ନାହିଁ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତୀୟ ପତାକାରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ନଥାଏ? ଆପଣଙ୍କ ଜାତୀୟ ପତାକା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଥିରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ନଥାଏ ଭାଇ? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲାପୀ। ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ନଥାଏ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛି ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହା ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାଇ। ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟରେ ସେଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅମୃତସର ହେବ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଟାଇମ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କର ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ଏହି 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ। ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଦାସ। ତୁଳସୀ ଦାସ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଅଟନ୍ତି ଭାଇ, ଓଡ଼ିଆ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଏଇଥିରେ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ଭାଇ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କ'ଣ ଭାଇ? ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଦେଶ ବା ଭାରତ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ତ ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କହିବ। କେଉଁ ଦିନ? 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଅଗଷ୍ଟ 15କୁ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଅମ୍ଳଜାନ କାହାଠାରୁ ପାଇଥାଉ ଭାଇ? ଆପଣମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ କାହାଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଗଛଠାରୁ। ଗଛଠାରୁ ଆପଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ହଁ ଭାଇ, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆଗକୁ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବି, ଆପଣଙ୍କ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ସରିଯିବ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଦରକାର ଅଛି, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ ଭାଇ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଭାଇ। ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି ଆଣିବା ଯଦି କହିବ। ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା କନଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଇଗଲା, OISF କନଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥାଅ ଭାଇ। ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ୱେଟ୍ କରନି ଭାଇ। ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବ ଭାଇ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଆଉ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ କିଛି ପଢ଼ି ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍କୁ ଯେମିତି ରିଭିଜନ୍ କରିବାକୁ ଯିବ ସେମିତି ପ୍ରୟାସ କର ଭାଇ ହେଲା। ଆଉ ହଁ, ଯଦି କହିବ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ବି ଆଣିବି ଭାଇ ହେଲା। এটা ତ MCQ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି କହିବ ଭାଇ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ବି ଆଣିବି। ଅମ୍ଳଜାନ କାହାଠାରୁ ପାଇଥାଉ ଭାଇ? ଆମେ ଗଛଠାରୁ ପାଇଥାଉ ହେଲା। ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଆମେ ଗଛଠାରୁ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ସୌରଜଗତର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ସୌରଜଗତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି 8ଟି ଗ୍ରହ, ସେଇଥିରୁ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ ଭାଇ? ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ହେଲା ଆମ ସୌରଜଗତର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କର ଭାଇ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଥିଲା, ଇତିହାସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଏଇଟା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାଇ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ସି ବିନୋବା ଭାବେ। ବିନୋବା ଭାବେ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମନେ ରଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟର ନୂଆ ନାମ ଲୋକସେବା ଭବନ ଅଟେ ଭାଇ? ଆମର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସଚିବାଳୟର ନୂଆ ନାମ କ'ଣ ଅଛି? ଲୋକସେବା ଭବନ ଅଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଆମରି ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ସଚିବାଳୟର ନୂଆ ନାମ ହେଲା ଲୋକସେବା ଭବନ। ମନେ ରଖିବ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନକ କିଏ ଭାଇ? ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନକ ହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନକ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ କହ ଓଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଫାଦର ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଉ ଏବେ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋର 20ରୁ କେତେ ରହିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଏବେ ଜଣାଇଲ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ବା PDF ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ସେହି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର PDF ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେବି ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ RI ଅମିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଗଲାଣି ଭାଇ, କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ ଭାଇ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଓର୍ ଆଣିବେ ଭାଇ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଥିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଭାଇ। ଆଉ ଦେଖା ହେବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ରହିଲି ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।